दुर्गापुर में सिटी सेंटर में एक निजी शॉपिंग मॉल के कर्मचारी 5 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए, जिससे बिक्री रुक गई। चुनाव से पहले एक निजी शॉपिंग मॉल के कर्मचारी तृणमूल उम्मीदवार कीर्ति आजाद के समर्थन में प्रचार करने के लिए एक बैठक में गए थे, जिसके बाद प्रबंधन अधिकारियों द्वारा उनके नाम पर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद कई दिनों पहले ही दोनों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का पत्र लहराया गया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारी यानी तृणमूल नेतृत्व को दी गई। सोमवार को दोपहर 2 बजे कर्मचारी शॉपिंग मॉल के मुख्य दरवाजे के सामने बैठ गए। उनका दावा है कि उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वे 2011 से इस शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें इस समय हटा दिया गया तो उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पूर्व कर्मचारियों पर तरह तरह से मानसिक अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर न किया जाए। वे दुर्गापुर सिटी सेंटर के शॉपिंग मॉल में काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर यह विचार जारी रहेगा। কতদিন ধরে চলছে? গত 22 তারিখ থেকে আমাদের শুরু হয়েছে। 23 তারিখ থেকে পুরোপুরি আমাদের গেটের সামনে ধর্মমঞ্চ শুরু হয়েছে। কোম্পানির এই ধরনের যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যে ঘটনা, এই ঘটনার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। কন্টিনিউ কোম্পানি যা যা আমাদেরকে বলেছিল কোনোভাবেই সেগুলি কোম্পানি ফুলফিল আমাদের করছে না। আজ বিগত কীর্তি আজাদের প্রচার সভায় যাওয়ার কারণে আজ কোম্পানি আমাদের সাথে যে ঘটনাটি ঘটাতে চাইছে এবং যা করতে চাইছে সেটা চরম অমানবিক বলে আমরা মনে করি। আমরা গোটা দুর্গাপুর স্টোরে যতজন স্টাফ রয়েছে প্রায় প্রত্যেকে। কি চাইছেন এখন? এখন চাইছি বলতে কোম্পানি যদি এই ধরনের মন্তব্য কন্টিনিউ থেকে থাকে, সিদ্ধান্তে যদি অনড় থাকে, তাহলে এর থেকেও বড় বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আমরা এগোতে চাইছি। আজ তো কয়েকদিন হয়ে গেল, তো কর্তৃপক্ষ কি বলছে? কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্য আমরা কিছু জানি না এখনো পর্যন্ত। এখানে টোটালি এরা পাসিং দ্য বল, ওর কোর্টে ও এর কোর্টে এরকমভাবে বল ঠেলাঠেলি করছে। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছি, আমাদের নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে। নেতৃত্ব যেরকমভাবে নির্দেশ দিচ্ছে আমরা সেরকমভাবেই বসে রয়েছি। শপিং মল চালু আছে? না, শপিং মল চালু আছে, হ্যাঁ অবশ্যই শপিং মল খোলা রয়েছে। যদি কাস্টমার আসতে চায় আসতে পারে, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা আমরা করছি না। আমরা টোটালিভাবে এক অসহযোগিতা আন্দোলনের দিকে আমরা হাঁটছি। আপনার নাম? আমার নাম তন্ময় ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।